السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. نبدأ إن شاء الله بالوحدة الخامسة، العلم والتعلم بالنحو. ملاحظة إن شاء الله. We are continuing our book العربية بين يديك، العلم والتعلم. العلم the knowledge، التعلم education، the knowledge and education. Today our lesson is a grammar lesson. We will talk about المفرد والمثنى والجمع. المفرد any singular noun مفرد. المثنى two thing two person. المثنى. الجمع plural. المفرد just one thing or one person, masculine or feminine. المثنى also two thing two person, also masculine or male or female. Plural also we have male female in each one. المفرد if we have just one thing, that anything indicate to one. واحدا here masculine أو واحدة male noun واحدة female noun, person or thing no problem. مفرد. المفرد والمثنى والجمع singular two plural جمع. الاسم ثلاثة أقسام. The noun we have three parts. Noun we have three parts. الاسم ثلاثة أقسام. The noun is three parts. مفرد مثنى جمع. المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة. Singular is what indicate to one thing, male or female, one thing or one person. مثنى ما دل على اثنين ما دل على اثنين. المثنى that indicate for two thing or two person. اثنين masculine أو اثنتين or two feminine. اثنان اثنتان اثنين اثنتين. A plural وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. Any number more than two we call it plural. 3, 4, 500, million. Just when the number more than two we call it a plural. Singular just one, مثنى two, plural three, and so above that. جمع ما دل على أكثر من اثنتين that indicate more than two. اثنين masculine or اثنتين feminine. المفرد والمثنى والجمع. الاسم ثلاثة أقسام. مفرد مثنى جمع. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hoy vamos a hacer una clase va a tratar aquí de gramática. Vamos a tratar de aquí el mufrad o el muthanna o el jam'. El mufrad aquí es el singular, el muthanna es el dual o el jam' plural. El ismu ثلاث أقسام. Entonces, el nombre tiene tres categorías, tres partes. Se puede dividir en tres grandes partes. El primero, el mufrad. ¿Qué es el mufrad? Aquí es el singular. El singular, entonces, el mufrad وهو ما دل على واحد
واحدا أو واحدة. Entonces, aquí el singular puede ser entonces una persona o una cosa, tiene que ser una y puede ser masculino o femenino, واحدا o واحدة. Entonces, como una cosa, una cosa así o como sí, femenina o masculina, o una persona o que sea femenina o masculina. Después tenemos el muthanna. El muthanna no hay equivalente en español, eso es típico en árabe. El muthanna وهو ما يدل على اثنين أو اثنتان. Entonces, muthanna es cuando hay dos. Puede ser dos cosas, dos personas, puede ser al masculino o femenino, pero tiene que ser dos. Cuando hay dos cosas o dos personas, femenino o masculino, eso se llama muthanna, es como dual, hay dos. Y después tenemos el jam'. الجمع وهو ما يدل على أكثر من اثنان أو اثنتان. Después tenemos el jam' es el plural, y el plural aquí es más de tres. Puede ser cosas, puede ser personas, puede ser masculino, puede ser femenino, pero tiene que ser más de dos. Si es dos, es muthanna. Menos de dos es uno, entonces es mufrad, entonces mufrad es uno, muthanna dos, y jam' es el plural, más de dos es muthanna, puede ser sí, entonces cosas, personas, femenino, masculino, cual sea, aquí es jam' plural. Sí, تفضلي. السلام عليكم. بسم الله. عليكم السلام. العلم والتعلم. Глава у нас знания и образование. Сегодня у нас грамматика, аль-муляхадатун нахвиятун, и тема сегодняшняя аль-муфраду валь-мусанни валь-джамгу. Аль-муфраду переводится как единственное число, аль-мусанни двойственное число, валь-джамгу это множественное число. Исм делится на три вида, на три категории, скажем так. Аль-исму саляфатун аксамун. Исм, имя существительное, подразделяется на три категории. Аль-муфрад, исм муфрад, имя существительное единственного числа. Вахува, и он, ма далля, который указывает аля на вахидан, на одного, ау вахидатин, или на одну, то есть женского рода, на одного человека в мужском роде или на одну женщину в мужском роде. То есть это то, что указывает на одного или на одну. Мусанни – двойственное число. Вахува – это то, которое ма далля указывает аля на ифнейни, на двоих мужчин, ау ифнатейни, на двоих женщин. Тайни указывает на женский род, да? То есть мусанни, двойственное число, это то, что указывает на двоих мужчин или на двоих женщин. Аджам'а – множественное число. Вахуа – это то, что мадалля – это то, что указывает аля аксари, на большое число миналь аснайни, аснайни лиц мужского рода, а аснатайни лиц женского рода. То есть джам'а, множественное число, это то, что указывает на большое количество явлений, скажем так, мужского рода и женского рода. Yes. Thank you. Now we have examples. ادرس ولاحظ. Study and notice. المفرد، المثنى، الجمع.
مسلم. مسلم one person masculine. مسلم masculine. مسلمة with تاء مربوطة feminine. Here مسلم masculine. Two مسلمان. We added alif and noon to the singular. With alif ونون we make المثنى. مسلم مسلمان. plural جمع مسلمون. مسلم plus واو and noon. مسلم with واو ونون become a plural. مسلم plus ألف ونون مثنى. مسلم واو ونون جمع a plural. مسلم مسلمان مسلمون. يوم a day. يوم a day. يومان 2 days. يومان also يوم with ألف ونون become مثنى. أيام. يوم أيام. In a plural we have 3 kinds of a plural. جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. Perfect masculine plural. Perfect masculine plural has rule with واو ونون when it rising with ضمة, but here we have added واو ونون when the noun is rising. واو ونون. If it has نصب or jar كسرة or فتحة we add ياء ونون. Now we just talk about this الجمع plus واو ونون. Here جمع أيام days. We don't have here واو ونون. Why? Because in Arabic language we have a lot of nouns. We called it جمع تكسير. جمع تكسير. And perfect noun we read it as it come to us. يوم أيام not أيامون. With مثنى like the first one مسلمان يومان with ألف ونون. Here الجمع جمع تكسير and perfect plural, so we learn this as it come. يوم يومان أيام. We have a lot of nouns that didn't end with واو ونون. واو ونون with masculine masculine noun. Now طبيبة. That's enough until now. Yes, you can translate. Shukran. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo bien entre entonces el mufrad, el singular, el muthanna, el dual y el jama, el plural. Entonces el mufrad, aquí tenemos la primera palabra, muslimun. Muslimun aquí es un musulmano y aquí es singular, es mufrad, pero también es mudakar, también es aquí entonces masculino. Es masculino y singular, muslimun. Si sería una chica sería muslimatun, pero sigue estar mufrad, sí, sigue estar aquí entonces singular, pero aquí es singular masculino, muslimun. Después tenemos muthanna, entonces dual, muslimani. Para hacer el muthanna, entonces cogemos el mufrad, cogemos el singular y ponemos alif y nun para hacer muthanna, para hacer dual. Entonces mufrad aquí sería es muslimun y muthanna, entonces dual es aquí muslimani, muslimani. Solamente tenemos que poner alif y nun para tener el muthanna. Después tenemos el jama, el plural, más de 2 personas o de 2 cosas. Entonces el jama aquí es muslimuna.
Aquí, para hacer el plural, hay diferentes plurales. Hay 3 diferentes, pero aquí es muslimuna, ponemos solamente waw y nun, porque aquí hay solamente, es un plural de masculino solamente. Solamente hay, es masculino. Cosas o personas, pero solamente muchas más de 2, pero solamente masculino. Por eso ponemos waw y nun. Entonces, por el mufrad es muslimun. Por el dual ponemos alif y nun, muslimani. Y para el jama aquí es muslimuna con waw y nun, pero eso es una de las 3 formas del jama, que también depende si es aquí como si es solamente masculino o no, y hay excepciones. Después, el segundo ejemplo, tenemos yawmun, un día, yawmun. Aquí yawmun es mufrad, entonces, singular, y también masculino, yawmun. El día en árabe como en español es masculino. Después tenemos el muthanna, yawmani. Entonces cogemos el mufrad y ponemos aquí alif y nun. Yawmani, 2 días. Y después tenemos el jama. Aquí para yawmun no tenemos yawmuna, no, aquí es como una excepción y eso se llama jam' taksir. Es un jam', entonces es un plural, pero imperfecto. Entonces que no parece a los otros, y eso es como una excepción y hay que aprenderlo así. Para yawmun, para el día, el plural es ayyam. Es así que se escribe, y hay muchas palabras en árabe donde son como excepciones, y para el plural no es con waw y nun, y no parece al singular. Entonces, para yawm, entonces al singular es yawmun, dual yawmani, ponemos alif y nun, pero por el jam', entonces el plural es ayyam, y eso se llama jama' taksir, es un como plural imperfecto, es como una excepción y hay que aprenderlo así. Ayyam, ayyam, eso, los días, significa días, entonces día al plural. Sí, тفضلي. Thank you. Здесь у нас в столбике дается примеры, как преобразовывать существительное в двойственное и множественное число. Хотела бы добавить, что в джаммах это то, что больше, чем 2 мужчин или 2 женщин, да? И аль-муфрад в первом столбике единственное число, во втором столбике аль-мусанни двойственное число, и в третьем столбике аль-джамма множественное число. Аль-муслимун, мусульманин, здесь существительное мужского рода. Если бы это было женского рода, то мы бы видели на конце тамарбут, аль-муслим, да? Но это мужского рода, здесь нет тамарбута на конце. В двойственном числе будет аль-муслимани, здесь просто, здесь добавляется окончание ани, когда в двойственное число преобразовываем. Во множественном числе аль-джама добавляем муслимуна, окончание уна. В данном случае очень много разных правил для образования множественного числа. Самые основные из них, вот, допустим, аль-муслимуна, мы добавляем у и нун, да? Вау и нун, уна. Мы его называем джам мудакир салим, то есть джама, множественное число мужского рода салим, то есть здоровое. Обычно, если это правильный существительный, то добавляем просто уна, муслимуна. А вот в следующем слове там будет по-другому образовываться множественное число. Яумун, день, тоже здесь мужской род, существительно мужского рода день. Яумани, 2 дня, мы тоже добавляем просто ани.
Здесь все просто. А вот аями, множественное число, дни, здесь его мы уже называем джамага таксир, то есть множественное ломанное число, да, больше как вот сломанное, нездоровое число, да, аяма. То есть здесь уже мы добавляем алиф, добавляется после яй. Ну, это дальше еще будем проходить, как они, виды преобразования множественного числа в существительных. Поэтому нужно обратить внимание на то, что множественное число образовывается разными способами. Yes. Ustad Ramadan. No worries. Sorry. Now we have two words, feminine words. طبيبة, a doctor, female doctor. جامعة, university. Both of them end with closed ta. Ta مربوطة. Closed ta indicate this noun is female noun. Now, how we make مثنى from female noun? Also with alif wa nun. Muslim, Musliman, Yawm, Yawman. Also here we added alif wa nun. But we opened this ta. Closed ta, when we attached it with alif wa nun, or we make it open ta, not closed ta. طبيبة, closed ta, we cannot attach any letter with it. But the open ta, we can attach letter after it. So, طبيبتان, طبيبة, طبيبتان. Also with alif wa nun, we make female مثنى. Plural with alif wa ta. طبيبات, طبيبات. We delete closed ta. We added alif wa ta. Also طبيبات, perfect female plural. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. Plural perfect. With feminine, we added to the noun alif and ta. We delete التاء المربوطة, close ta. With المثنى, we open it plus alif wa nun. In plural, we delete close ta. We added alif wa ta. جامعة, also جامعتان, جامعتان, also with alif wa nun, with open ta. Plural جامعات, جامعات, also with alif wa ta. جامع, we delete close ta. We added alif and open ta, become this noun, plural feminine perfect noun. Waw wa nun with masculine, with waw wa nun, it's perfect plural. Feminine noun with alif wa ta, it's perfect. But we have also feminine noun with jama' taksir. Each one has its word. Here the rule طبيبة مثنى with alif wa ta, alif wa nun, plural alif wa ta. جامعة, also alif wa nun, plural alif wa ta. Yes. Shukran. Ahora vamos a ver los dos otros ejemplos, que los dos son femeninos. Primero tenemos tabibatun, una doctora aquí. Tabibatun aquí es entonces mufrad, entonces es singular, y femenino, tabibatun, una como un doctora así. Y después tenemos muthanna. Muthanna aquí para tabibatun, porque es femenino. Cuando tenemos entonces singular femenino,
para mostrar que es femenino, tenemos al final ta marbuta, con ta redonda, que porque aquí es femenino, entonces tabibatun con ta marbuta. Después en musanna, entonces dual, tenemos tabibatani. Entonces ponemos ta esta vez abierta. ¿Por qué abierta? Porque así que podemos poner alif wa nun. Alif y nun, porque si es una ta marbuta, no podemos poner después alif y nun. Y aquí, como es dual y hay que poner alif y nun para ver que es dual, entonces ponemos una ta abierta. Así podemos poner el alif y nun después. Y aquí da tabibatani. Y después para el jama, entonces para el plural, tenemos tabibatun. Tabibatun. Entonces aquí tabibatun, entonces ponemos alif y ta. Y aquí ta maftuha, entonces ta abierta también. Aquí en tabibatun, eso podemos poner alif y ta maftuha porque aquí se llama, es un jam' muannath salim. Significa que es solamente femenino, como antes teníamos jam' mudhakkar salim, entonces solamente masculino, no hay femenino, solamente masculino. Aquí también es solamente femenino, entonces se termina aquí con el alif y ta abierta para hacer la diferencia y así se nota que es al plural femenino. Entonces para tabibatun, la primera es singular femenino con ta marbuta, y después dual mutanna es con ta abierta, alif y nun, tabibatani. Y para el jam, entonces el plural, aquí es entonces con alif y ta abierta, porque aquí es jam' muannath salim, entonces es solamente femenino. Aquí es plural, solamente femenino, y aquí se termina con alif y ta marbuta, ta abierta, ta maftuha. Y la última tenemos jami'atun, la universidad. Aquí es singular y femenino, jami'atun. Después el mutanna, el dual, jami'atani. Entonces ponemos jami'atun con ta marbuta, con una ta cerrada o redonda, para mostrar que es femenino pero es singular. Después musanna, entonces dual, tenemos jami'atani. Cogemos el ta y aquí hacemos un ta no es marbuta, aquí ta abierta con alif y nun, como para tabibatani. Aquí tenemos jami'atani, ta abierta, alif y nun. Y para el jam', entonces para el plural, aquí también es jam' mutanna salim, aquí es solamente femenino y por eso aquí tenemos jami'atun. Jami'atun, sí. Entonces aquí hay muchas universidades, entonces cogemos como el jami'atun, aquí hay alif y ta abierta, como tabibatun, jami'atun, aquí alif y ta abierta. Entonces para el singular, por los dos, ta marbuta, ta entonces cerrada. Para el musanna, entonces el dual, ponemos ta abierta, alif y nun. Y para el jam', entonces el plural, si es plural solamente aquí femenino, entonces es alif y ta abierta. Sí, تفضلي. Бисмилля. Табибатун. Здесь уже женский род.
муаннас, женский род. Когда мы видим та марбута, говорится, это та закрытая, то есть у нее та, конец такой завернутый, да, закрыто. Табибатун. В единственном числе идет та марбута, то есть закрытая там. А вот когда преобразовываем его в двойственное число, табибатани, та мы разворачиваем. К закрытой та марбуте мы не можем добавлять буквы, а вот к открытой та мы уже добавляем алиф и нун. Ани. И это у нас получается двойственное число, табибатани. Здесь во множественном числе в джамма табибатун после ба добавляем алиф, и та у нас тут уже раскрытая. То есть если в единственном числе было закрыто та марбута, то во множественном числе та уже раскрытая. И добавляем алиф. В таком виде мы ее называем джамма муаннас салим. То есть это множественное число правильного существительного, да, то есть здесь мы просто, когда алиф только добавляем, это марбут разворачиваем, это все правильно. А вот, ну, здесь оба примера салим, да. Второй пример, джамиатун. Здесь тоже виден та марбута, та закрытая, в единственном числе, в двойственном числе аль-мусанни, джамиатани, джамиатани, два университета. Также добавляем алиф и нун. Получается, после та мы добавляем ани. Та уже здесь раскрытая, да? Два университета. И в джамах, во множественном числе, также мы добавляем джамиатун. После ай мы добавляем алиф, и та у нас здесь уже в конце раскрыта. Джамиатун, университеты. Здесь она тоже джамма муаннас салим. Здесь существительное множественного числа женского рода здоровое салим, да? Только по-разному некоторые учебники переводят этот салим, ну, как здоровое, не ломанное, целое, можно как перевести. Yes? Thank you. Now we will practice exercise. هات المثنى ثم الجمع. We have here singular, مثنى and جمع. كلمة with the close ta, so it's feminine directly. كلمة حضارة مدرسة. كلمة a word. حضارة a civilization. مدرسة a school. 3 words, female words. Female like طبيبة جامعة. كلمة we will open بالمثنى. We open the ta. كلمتان. كلمتان. كلمتان with open ta with ألف ونون like this. كلمة. A plural كلمات. Also we delete at a close ta, we put ألف وتا in a plural. كلمتان كلمات. حضارة حضارتان. Also with ألف ونون. Open ta with ألف ونون. حضارتان. Civilization to civilization. مثلا الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. Muslim civilization and Western civilization. حضارتان with ألف ونون. الجمع plural حضارات. ألف and open ta like this. طبيبات جامعات كلمات حضارات. حضارات civilizations. مدرسة also the same thing. مدرستان 2 schools. تاني open ta with ألف ونون.
Here مدارس not مدرسات. not مدرسات. It's جمع تكسير. مدرسة we say plural مدارس. مدارس. It's جمع تكسير. كلمة حضارة it's perfect plural. but مدرسة جمع تكسير and perfect plural مدارس not مدرسات. مدارس. إن شاء الله I will put them in Telegram group. Yes. Shukran. Entonces, ahora vamos a practicar con, entonces vamos a ver el ejercicio. Tenemos ejemplos y tenemos el mufrad, entonces tenemos el singular y tenemos que encontrar el mutanna y el jam', entonces el dual y el plural. La primera es aquí, kalimatun. Kalimatun aquí es entonces una palabra, kalimatun. Kalimatun aquí, los tres primeros, kalimatun, hadaratun y madrasatun, se terminan los tres con ta marbuta, con ta redonda aquí, y eso significa que es femenino. Entonces, las tres primeras palabras son entonces singular y femenino. Kalimatun, hadaratun, madrasatun, los tres singular y femenino. Para kalimatun, entonces es una palabra, significa palabra, es femenino y singular. Para hacer el mutanna, entonces dual, sería aquí kalimatani. Entonces, como hemos visto justo antes con tabibatun, tabibatani, entonces cogemos la misma regla aquí, es kalimatun con ta marbuta, entonces femenino. Para mutanna sería kalimata, entonces con ta abierta, alif y nun, kalimatani, para hacer dual, mutanna. Y después, para hacer aquí el jam', entonces aquí para hacer el plural sería kalimatani, para el mutanna, kalimatani, y para el jam', kalimatin. Kalimatin. Entonces, hacemos como cogemos la kalimatun como en singular y ponemos alif y después ta abierta. Kalimatin. Kalimatin significa las palabras, como más de dos. Entonces, kalimatun singular, kalimatani dual y kalimatin plural. Después tenemos, y aquí kalimatin, entonces es, como hemos visto antes, entonces hay solamente jam' muannath salim, entonces hay solamente femenino, por eso ponemos kalimatin. Después tenemos hadaratun, como la hadaratun islamia, la civilización, aquí es singular y femenino. Si queremos entonces hacer dual, cogemos la misma regla para tabibatani, entonces hadaratani. Entonces aquí tenemos ta cerrada, ta marbuta. Vamos a coger para el dual ta abierta, hadarata, y después alif y nun, hadaratani. Eso para hacer el dual. Y después para el jam', entonces el plural sería hadaratin. Entonces, hadaratin. Entonces, cogemos el singular, ponemos después una alif y ta abierta. Hadaratin para el plural. Y la última, madrasatun. Madrasatun, una escuela. Aquí, madrasatun aquí es singular y femenino. Y para hacer el mutanna, es la misma regla, madrasatani. Entonces, ta
abierta, alif y nun. Madrasatani para el dual. Y aquí para el jam, aquí es una excepción. Eso se llama el jam al-taqsir. Es jam, pero imperfecto. Entonces es plural imperfecto. Es como una excepción, como hemos visto. Yawmun, el plural es ayyamun, no es, y aquí para madrasatun, el plural aquí es madarisun, madarisun. Entonces, mada, después alif, madarisun. Entonces, sí, es como una excepción, hay que aprenderlo así y se llama así, el jam' al-taqsir, entonces es un plural imperfecto. Sí, تفضلي. Sorry, I forget. We've done 2 and now 3rd, yes, on the madrasatun. Madarisun, yes. Madrasatani, madarisun. Okay, thank you very much. Just 3rd one, yes? Or we have done... Okay. Мадрасатун. Если первый у нас калиматун, хадаратун, это были женского рода, и добавляли только они для указания двойственного числа, и калиматун раскрываем тамарбуту, то третье предложение, третье слово у нас мадрасатун. Также женский род, муаннат, и в двойственном числе мы также добавляем они, мадрасатани, тамарбуту раскрываем, здесь уже не тамарбута, она открытая, они добавляем после так. А вот во множественном числе здесь уже будет он джамма муаннат, таксир, ломаная, то есть мы здесь добавляем алиф после даль, мадарисун. Да, она ломаная. Здесь уже идет другое правило. Пока мы просто запоминаем, как пишется, а в дальнейшем пройдем, как формируются различные формы ломаных существительных. Поэтому мадрасатун, мадрасатани, 2 мадраса и 2 школы, и мадарисун, школы, множественное число джамах. Yes? Now, balad, a country. Balad, a country. Al-muthanna also with alif wa noon. Baladani. Baladani. A plural also it's jama' taksir. Imperfect masculine plural. We say biladun. Biladun. Or buldanun. مثنى بلداني plural بلاد, we can say also بلدان بلدان. بلد بلدان with ألف ونون, بلاد or بلدان. I will write them in Telegram. طالب, a student, masculine. طالبان with ألف ونون. Also it's جمع تكسير and perfect plural. And perfect doesn't end with waw wa noon or alif wa ta for feminine. طالب, طلاب. We say طلاب العلم. It's come with our text. طلاب. طالبان. طلاب. Female noun. طالبة, a student, female. طالبتان also with alif wa noon. Open ta with alif wa noon. طالبتان. طالبات with alif wa ta. طالبات. بلد, بلدان. بلاد. طالب. طالبان. طلاب. طالبة. طالبتان. طالبات. Yes. Shukran. Aquí seguimos entonces con los ejemplos. Cogemos Beladun. Beladun, que aquí significa un país. Beladun, entonces es singular y masculino. Para hacer el muthanna, para hacer el dual,
aquí ponemos alif y nun. Entonces, baladun sería baladani, baladani para el dual. Y para hacer aquí el jam, entonces el plural, aquí hay es una excepción y hay dos maneras de decirlo. Y aquí es jam taksir, aquí es un plural imperfecto. Para baladun el muthanna, entonces baladani, pero el jam hay dos maneras. Podemos decir bildanun o buldanun. Hay dos maneras de decir. Entonces, buldanun o bildanun. Los dos son correctos, pero los dos son como excepcional. Y usted, Ramadan, va a poner en el chat cómo se escribe exactamente. Después tenemos talibun, un estudiante, talibun. Entonces es aquí singular y masculino, talibun, un estudiante. Para el muthanna, aquí sería, ponemos alif y nun, talibani, para hacer dos estudiantes, talibani. Y para el jam, entonces el plural, aquí es tullabun, 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 los estudiantes, más de dos. Los estudiantes tullabun. Aquí también es una excepción, es jam taksir, es un plural imperfecto y entonces es tullabun. Y después tenemos talibatun, es una estudiante pero femenina. Entonces, porque hay aquí ta marbuta, como hemos visto, una, entonces femenino y singular. Para hacer el muthanna, como hemos visto antes, cogemos el ta marbuta, aquí es un ta abierta, ta libata, después alif y nun, talibatani, talibatani. Y para aquí el jam, entonces el plural sería talibatun, talibatun. Entonces con alif y ta abierta al final, porque aquí eso es femenino y aquí se escribe talibatin, talibatun para el plural. Sí, تفضلي. Балядун – страна. Единственное число аль-муфрад мужского рода мудакер. Двойственное число балядани. Ани добавляем. И во множественном числе в джам, здесь он получается ломаный. Джам ва таксир. Бульдани. Алиф после даль добавляем. Толиб студент в единственном числе мужского рода. Толибани, ани добавляем двойственное, два студента. Туллябун, здесь тоже джам таксир, ломаная, туллябун. Алиф добавляем после лям. Туллябун получается. И шестое, толибатун, ученица. Единственное число женского рода, там арбут увидим. Толибатани. После там арбуту ани добавляем алиф, две ученицы толибатани. И во множественном числе будет толибани. Кстати, Мадан, in jama muannath толибани. جمع مؤنث طالبات. толибатун, извините. Толибатун. Здесь алиф добавляется и тун, то есть это здесь он уже правильный, салим, то есть просто алиф добавляем и тамарбуту раскрываем, получается. Джам муаннат салим. Yes.
we will stop here inshallah. I put all this in Telegram group. I will read them also inshallah. نسأل الله after minute we have Quran Kareem class, you can join us. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين، وإلى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم مباركة وعاد عليهم بركاتهم وفضاتهم دائما وأبدا، وعلى نية شفاء سيدنا الشيخ علي. الفاتحة.